फिर से हम लोग घूमने के लिए निकला है। तो चलो আমরা আবার বাইরে হইছি সন্ধ্যাবেলা। তো রাত্রিবেলা তো আমরা এখন বৃষ্টির দিনে তো সঙ্গে আমার বিমলদা আর দাদা আছে, আমরা ঘুরতে বাইরে হইছি। তো সো আপনারা দেখেন, লাইক করেন, কমেন্টস করেন, সাবস্ক্রাইব করেন। তো দেখবেন রাত্রে আর এরপরে শেষ হতে কালকে আপনারা এই ভিডিওটা দেখতে পারবেন। সো গাইস, থ্যাংক ইউ। তো গাইস, আই এম প্রকাশ দেববর্মা। তো আপনারা দেখছেন আমি আজকে बेरायबेल लगे बाहर हुई। तो आं बेरायनो बाकी नखर का। तो सो ये मेरा दोस्त है। तो मैं उनकी घर भी जा रहा हूँ। तो अभी ताइनेर बाड़ी से जाइसी आं भी नखर थांग दंगो जों बेरायनो थांग दंगो तिनी एन्जयफुल वा तिनी दिन पार्टी खाइनो बाकी। सो गाइस, बांति रहिए डिसलाइक। सो आं नंगनो बेरायनो नखर सामानि थादिंगो आं दल बां नितैयो के आं दा बंग नखर फाइजाक गारि गमो बंग नक Oke, orang tahu ini bondu kasih tunggu. Orang fiber aja kan pegang light tunggu. Mereka ini kamu benok, so bondu kawa, bangun dari rock. Oke, itu bang family bike, jadi semua orang berai tong kayo. Oke, ini kamu no, oke yang family ketorok, potong ketorok. Oke, semua orang berai tong kayo tunggu, benok kaye. Ini orang naik bang na, yang family no karena fiber berai tong kayo. Nong nang samani जों जे बेरायनो फैमान जागा अबो जागायाव नang फाय सफायजा थादिं बेरायनो फैमान जागायाव ओमफ्राय फैनायदि ओ जागा फाय सफायजा सो दा आंनि नग फाय सफायजा ओ बिन दंमोन नग ओइ एकाय ओ बिन दंमोन नग प्लास yang mondir nok yang tunggu bang orang bagan saran rok gangga orang haji tahu pinok coba jangan gangga so kok borok tuh tuh nubuji ya ke bangla kok aja sekitarnya so di borang paimani তো দুপুরে আমি আমরা বাইরে ইসলাম বাইক দিয়ে ঘোরার লাগিয়া। তো এখানে আছে আমার বিমলদার বাড়িতে। তো সো বিমলদা তো তাইনের বাড়ি। সো এদিকে আছে তার সবজি বাগান টাগান তার জায়গা টাগা। তো সো এদিকে আছে শিব মন্দির তাইনের বাড়িতে। তো এখানে আছে গোয়ালঘর গরুঘর। তো সো বান্তি রহিয়ে। তো আপনারা দেখুন। তো সো নাইদি प्लस तीन रकम कक साना नांगा। तो सो ये मेरा बिमलदा है। तो ये इसका शिव मंदिर है। तो ये उसका ग्वालघर है, ये सब्जी का खेत है, ये उसका घर है। तो सो हम लोग दोपहर में घूमने के लिए निकला था बाइक से। तो अभी 3 आदमी है। तो मैं उनके घर में आ गया है। तो सो देखते रहिए और रात को क्या होता है। हम लोग बड़ा पार्टी करने वाला है। सो पार्टी को आप लोग नहीं देख सकते तो सो देखिए। थैंक यू। একটু করি। সো দুপুরে আমরা যখন ঘুরতে বাইরে ছিলাম তখন আমার বিমলদার বাড়িতে আসলাম। তো আমি এখন তাইনের বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া আরম্ভ করবো। তো আমার বৌদি তো ভাত আছে, তো লবণ দিতে আছে ভাতের মধ্যে। তো আমরা 2-3টা ভাত খামো। তো এরপরে দেখি কি করা যায় দেখি। সো gendor nai tungdi tabo ang je beranya phema jagawo oban basai oban dara geda rabra buibai sing mai chalainai gai so nai tungni norok ang tam khai tini bong nogo do so guys tabo kezari bai mai ke mai chalainai no lasi tungni goiga phasta bode. Thank you. First class, abra isang may jay tungo. Minna ka? Dahil tungo. Hambay. Kita ko na, taway ko sa kondo.
খায়া দেয়া বা পরে ওই কথা কমো। হ্যাঁ, এখন খায়া লই, खाया दया पर কথা কমো। थैंक यू। फिर से हम लोग घूमने के लिए निकला है, तो चलो আমরা আবার বাইরে হইছি সন্ধ্যাবেলা। তো রাত্রে বেলাটা আর কিছু করতে পারবো না। তো সো এখানে আপডেট শেষ হইব। সো বাই। सो गाइस, तो हम लोग आज बहुत मज़ा किया है। तो हम लोग मंदिर पे आए हैं। ये मेरा पति दादा है, सब लोग है, हम लोग 4 आदमी। तो यहाँ से मंदिर में है, हम लोग अभी मंदिर में है। तो बहुत मस्त किया है। तो इधर बाकी है, तो यहाँ मंदिर में चल रहा है। तो सो गाइस, इन्होंने मंदिर है चलते। तो आज बहुत मज़ा किया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नाम खत्म हो रहा है। तो बराबर तो सो चलते दादा से। तो सो আমরা আছি আবার দুপুর থেকে ঘুরতে ঘুরতে এখন গিলাতলি মন্দিরে। তো এসে রাধা কৃষ্ণ মন্দির। তো এখানে আছে, সামনে আছে শিব মন্দির। তো এই শিব মন্দির। তো আজ সকাল থেকে ঘুরতে ঘুরতে আমি এসেছি এখন শিব মন্দিরে, গিলাতলি শিব মন্দিরে। তো শিব মন্দিরটা দেখতে বহুত সুন্দর আছে। তো সো গাইস, আপনারা দেখেন, তো মন্দিরের প্রচুর লোক আছে বিকাল টাইমে। তো দেখতে পাচ্ছেন। तो गाइस सब्सक्रिप्शन कीजिए। तो हमारे चैनल कॉकबरंग नाइथक टीवी पे আপনারা দেখতে পারবেন।